मैले मनिषा कोइरालाको ट्विटमा तपाईँको प्रतिक्रिया पढेँ। तीमध्ये तपाईँले तपाईँको परिवारसँग स्वर्गीय बिपी र कोइराला परिवारको धेरै राम्रो सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ संसदीय मन्त्रीमण्डलमा स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराजजीसँग मेरो कुराकानीको सम्झना आयो। उनले पनि दुई परिवार बीचको सम्बन्धको बारेमा बताएकी थिइन्। तपाईको ट्विटहरू पढ्दा मलाई लाग्छ कि मनिषाको ट्विटमा तपाईको सबैभन्दा ठुलो आपत्ति भनेको भारत र नेपालको बीचको सीमा समस्या सुल्झाउने कुराकानीमा चीनलाई पनि समावेश गर्नु हो। तपाईको यो दृष्टिकोण भ्रामक र सोचविचारै नगरिएको जस्तो देखिन्छ। मलाई यो कुरा बताउन दुःख लागेको छ कि सीमा सुरक्षाको र नेपालमा हालको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा तपाईको जानकारी मेल खाएको जस्तो देखिन्न। यी संवादहरूमा चीनलाई सामेल गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन। 13 मे 2020 मा जारी गरिएको एक औपचारिक विज्ञप्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पूर्वमा पर्ने लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा र कालापानी नेपालको हो। त्यसैले भारतीय सेनाले खाली गर्नुपर्छ र नेपालले आफ्नो जग्गा फिर्ता लिई आफ्नो अधीनमा राख्नुपर्छ। म अर्को घटना सम्झन्छु। जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष सुशील कोइराला, जो तत्कालीन नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री थिए, लिपुलेख सम्बन्धमा हाम्रो सम्झौताको बारेमा चीन र भारत दुवैलाई विरोध पत्र पठाएका थिए। दुई देशको बीचमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको अनुपस्थितिमा नेपाली भूभागमा सम्झौता भएको छ। हामी बुझ्छौँ कि हालै भारतले उद्घाटन गरेको सडक उक्त सम्झौताको परिणाम हो। त्यसकारण नेपालले दुवै देशहरूसँग वार्ता गर्नु आवश्यक छ र सत्यको स्थापना गर्नु छ। त्यो भनेको लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हो। कुनै पनि पक्षबाट नेपालको जग्गामा अतिक्रमण स्वीकार छैन र नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयमा निशर्त सहयोग गर्नेछ। त्यसैले मनिषाको कथन आउटलेट छैन। साथै कृपया यो भ्रमबाट पनि बाहिर निस्किनुहोस् कि नेपालका प्रत्येक कार्यक्रम चीनद्वारा निर्देशित छ। नेपालले लामो समयदेखि सीमा विवाद सुल्झाउन वार्ताको माग गर्दै आएको छ, तर भारतले ढिलाइ गरिरहेको छ र हामी पर्खिरहेका छौँ। भारतले इजिपीको रिपोर्टलाई समेत स्वीकारेन। 2 नोभेम्बर 2019 मा जब भारतले नेपालको भूभाग सहितको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो, नेपालले त्यसको कडा विरोध गर्यो। नेपालको विरोधको बावजुद पनि वार्तालाप गर्नुको सट्टा आफ्नो मुद्दा दायर गरेको क्षेत्रमा रोडवेज निर्माण गर्न भारत अगाडि बढ्यो। सांसद, राजनीतिक दल र सरकारले सामूहिक रूपमा निर्णय गरे कि हामीले पनि नेपालमा लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा र कालापानीलाई समेटेर आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ। हामीसँग नेपालमा वर्तमान सरकारसँग धेरै मुद्दाहरू मतभेद छन् र यी मतभेद जारी नै रहनेछन्। यद्यपि सबै पक्षहरू यस विषयमा सहमत छन् र जहिले पनि हाम्रो सरकारको यो अडानलाई कडा समर्थन रहनेछ। हाम्रो हकहित दाबीको लागि आउन सक्ने सबै समस्यालाई सम्झौता गर्न सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको साथ र सहयोग छ। यसको समाधानको लागि हाम्रो उत्तम विकल्प मुख्यतया भारतसँग खुल्ला वार्ताका माध्यमबाट हुनुपर्छ र यदि आवश्यक परे अरू कसैसँग पनि हुन सक्छ। साथै हामी आशावादी छौँ कि भारतले दुवै देश मित्र हुन् र मित्रताको आधार आपसी सम्मान र समानतामा आधारित छ भनेर बुझ्दछ। हामी कोही ठुलो वा सानो छैनौँ। गगन थापा, MP। I happened to read your response to Manisha Koirala's tweet. In those, you talk about the strong bonds your family had with the late BP and Koirala Parivar. I was reminded of my interaction with late Srimati Sushma Swarajji during parliamentary dedication there. She too had shared about ties between the two families with great fondness. While reading through your tweets, I get an impression that your biggest objection to Manisha's tweet is her mention of including China in the conversation to resolve the current border issue between India and Nepal. We seem to have found this viewpoint provoking and toothless. I regret to inform you that your information on the current political developments within Nepal around the border issue seems to be quite rusty. Involving China in this dialogue is not a nascent view. In a recent
official statement issued in Nepali Congress, President Honorable Sherbahadur Deuba has explicitly expressed that as per Sugauli Sandhi, the region east to Mahakali River, Ripu Lake, Limpiadhura and Kalapani belongs to Nepal. Hence, the Indian army should vacate the region and Nepal should take back control of its land. I recall an event where President of NC, Sushil Koirala, who was then the sitting PM of Nepal, had sent letters of protest to both China and India post our knowledge of an agreement on Lipu Lake signed between two countries. The agreement has been made on a Nepali territory in the absence of Nepal. We understand that the road inaugurated by India recently is the result of the agreement. Thus, it is necessary for Nepal to have dialogue with both countries and establish the truth. That is, Lipu Lake, Limpiadhura and Kalapani region are Nepal's territory. Encroachment into Nepal's land from any side is unacceptable, and NC would provide unprecedented support to the government in this matter. Hence, Manisha's statement is an outlier. Also, please come out of the illusion that every event in Nepal is guided by China. Nepal has been demanding a talk to settle the border dispute for a long time, but India has always procrastinated and we have been keep waiting. India did not even accept the report of EPG, but on the 2nd November 2019, when India published its new map including Nepal's territory, Nepal strongly protested. Despite these presented protests, instead of holding dialogues, India went ahead and constructed roadways on its claimed territory without bothering to address the issues. The parliament, the political parties and the government collectively decide that we should publish our map incorporating Lipu Lake, Limpiadhura and Kalapani within Nepal. We have differences with present government within Nepal on several issues and might continue to have these differences. However, all the parties are united on these issues and at all the time will strongly support our government's position. We have full support from the citizens of Nepal who are ready to face come what may for our rightful claim. Our best option to resolve would to be through open talks primarily with India and if needed be with anyone else. Also, we hope that India understands the two countries are friends and foundation of friendship is based on mutual respect and equality. No one is bigger or smaller. Gagan Thapa, MP.